गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपण माने समस्त भल थिबे। मो बदे टिके टिके भल हेलिणी एबे काइना बहुत जोरे थंडा जर काइना वॉइस वॉइस सुनी कि जानि परथिबे मोर सिचुएशन कोन हेतिला। एबे जस्ट टिके काश अछि, बाकी सब ठीक ठाक हेलाणी। वीडियो को जो माने देखुचंदी पूरा माने स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत देखिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप करेंगे। आटा रिक्वेस्ट करची, ऑर्डर नुह। आ जो मैंने सान मैंने अच्छा से मोर भल पाइबा थाउ। बड़ मान प्रति मोर माने कौन गुरु गुरुजन मान प्रति मोर भक्ति थाउ। सिमिति भाविकी भाविदेवे माने मु जो रिक्वेस्ट कले कि ऑर्डर देले कि जहाँ भाविले आओ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पाखर थे बेल आइकन को क्लिक करदेवे। ताफल मोर सबू वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे जल्दी जल्दी पहुँची जीव। कौन कह देहर हालत पूरा खराब हो रही। ठंडा काश कफ जर सबू जिनस होता। बर्तमान टिके भल अच्छी जर पर कि काश पूरा जोर अच्छी कफ काश। बसिकी गोटे ड्रेस टे मु स्टिच करची। एमती किसी नुआ ड्रेस नहीं। ये जो ड्रेसटा यहाँ हूँ यहाँ कौन सी कपड़ा नुह कि नुह। यहाँ हूँ गोटे सिंगल बेडसीट टे। सिंगल बेडसीटा मो कि गाँव में थे दीटा बेडसीट कि गोटे झील को देते मैंने नणंद को देते। आउ गोटे यहाँ मत जो कि मुझे टाइम नुआ नुआ ड्रेस मैंने सिले तो शिखी आगुरी बट तो मु कौन कली ना ड्रेस आगुरी सिले शिखी बट स्टिच करूँ मो पाखे कहीं मो पाखे से मेसीन नाला। तो आमर से माने मु आग जो घर रोली से पड़िशा जड़े टेलर रोते। तो से टेलर ना बहुत भल थे। भल माने कौन सी तांकर मेसीनटा बाहर रखुले मैंने एमती बारांडा थिला। दीटा घर थिला एमती मझिरे बारांडा थिला। बारांडार मेसीन रखिदे पड़ोले। आ तो मु कौन कली ना जहाँ पाइली जिनस मेसीन पाइली पाखरे जहाँ जिनस पाइली सबू जिनस को काटिली खाली ड्रेस ही सिलेली। ड्रेस सिले सिले बहुत केते खराब है केते भल है। तो एमती कि दीटा हाँ आ से टाइम ना वो स्कूल जाऊली। तो दीटा जितना मिनिमम 5-7टा ड्रेस सिले। 5-7टा ड्रेस भर टोटाल दीटा ड्रेस ही पिंधार लायक थिला। जोटा कि एटा गोटे बेडसीट सिले आउ गोटे ड्रेस अच्छी जोटा कि मु माने कॉटन लुगार सिले। बट से पिंधुनी कुआड़े गला कौन है कही पारि मन ना मोर। बट ए ड्रेसटा ना मोर भल अच्छे आ बहुत जेहेतु बेडसीटा तो बहुत मोटा भी अच्छी। आटा को मुझे बाहर कर 4 वर्ष पर बाहर कर पिंधा पुणी थे। बहुत जोरे जर होता। एते जोर से जर होता जो कहबो नहीं। पूरा अपने 103-104 जर पूरा रोला। जर किमती आसला ना हठात हठात किसी नाला। सब कम सरला, रोसे कली, खाଇବା पीवा सरला, सब सरला। मु जस्ट खाई बसी। एते जोर देह थरिला भाई कौन है एत जोर से देह थरुची। तो जस्ट खाई आ देह थरिला। थरिला तो थरला खाली देह सारा पूरा कंटा मारला भाया लगे जमी लगुच कंटा किए बाड़ी दूची सेमती लगे। आसिक पूरा घोड़ाघोड़ी जिते थिला चदर बेडसीट कम्बल जहाँ थिला सब घोड़ाघोड़ी शोली। शोबार गोटे घंटाटे पर जाकि जो थरिवाटा कमिला आउ जर आसला। जर तो आसला आसला एते जोर से जर सीभियर माने कौन कह डायरेक्ट 103-104 जर पूरा कौन करी। तापर आउे ये
କ'ଣ କହିବି, ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଶୋଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୋତେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନା, ମୁଁ ବେଶୀ ବିରକ୍ତ କରିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଯିବି, ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, କିଛି କହିବିନି, କିଛି କିଛି ମାନେ କିଛି କହିବିନି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ନ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ଉ ନାହିଁ, ଆ ନାହିଁ, ଚୁ ନାହିଁ, କିଛି ହେବିନି, ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଯିବି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଶୋଇଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ, ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ, ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଖାଇଲି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏଇଠି, ଏମିତି ପୁରା କିଛି କହିପାରିବିନି, କ୍ୟାମେରାରେ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍, ପୁରା ବଡ଼ି ପୁରା, ମାନେ ଆଉ ଦେହ ସାରା ବି କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ଏ ପାଖରେ ଟିକେ କମିଛି, ପୁରା ପୁରା ଦେହ ସାରା, ମାନେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋର ଷ୍ଟିଚ୍ କାମ ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଆକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥିଲା ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ସରିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇନି ବି ସକାଳୁ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ପୁରା। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ସରିଲା, ଖାଇକି ଇଏ ଗଲେ, ଝିଅ ବି ଖାଇଲା। ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ଝିଅ ପୂଜା କରିଦେବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ପୂଜା କରିବି, କାହିଁକିନା ପୂଜା ବି କରିନି ମୁଁ ଆଜି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ଏବେ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ। ସବୁ କାମ ମାନେ କ'ଣ, ଗାଧେଇଲି, ପୂଜା ସରିଲା, ପୂଜା ସାରିକି ଚଉରା ପୂଜା ବି ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ସଫା କରିଥିଲି ଯିବି ଶୁଖେଇକି ଆସିବି। ଝିଅ ଯାଇଛୁ କି, ପଳେଇଲୁଣୁ? ତତେ କିଏ କହିଲା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏକା ଏକା ପିଲାଟାକୁ? ଛାଡ଼େ, ନାଇଁ ତୁ ଶୁଖେଇ ପାରୁନି, ତୁ କେମିତି ଶୁଖଉଛି କପଡ଼ା। ମାହାଳିଆ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ବନିଯା ତୁ ମୋର, ନା କ'ଣ? ନେଲ ବେଟା, ତୁ ଧ ଏଇଟା, ଶୁଣୁ ତ ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହେଇଯିବ, ମୋତେ କେସ୍ ହେଇଯିବ, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଯାହା ପଡୁଛି ମୋ ଉପରେ, ଛାଟି ଶୁଖଉ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ଇଏଟା କାହିଁ चल बंद कर दे। घर गले कथा बाबे विरक्त लागलानी। खरा भी बेसी जोर नहीं, कावलिया कावलिया खरा हेची, गुलगुल होची। कौन पानी दो ना कौन गछ? हां ठीक अछि, पानी दे। चल एतिकी रखुची, बाय बाय, परे आउथि मिसिबी। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷର ଏଇଟା ଏବେର 2/2/22। ହଁ 2/2/22 ନା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରା। 2022। ହଁ ଯେ 2/2 କିନି ହେଲା, 2/1 ହବ ନା। ସିଏ ବାୟା କି ମୁଁ ବାୟା? ନା ସିଏ ଆଗ ବାୟା। 2/1 ହବ ନା, 2/2 କରିଦେଇଛି। 2021 ରେ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଯୋଉ କରିନଥିଲ କି, ସେ ଟେଷ୍ଟଟା 2/1/2022 ହେବା କଥା ନା, ତ ସେଟା ସିଏ କରିଦେଇଛି କି 2/2/22। ଦେଖ ହଉଛି ବୁଝି ହଉ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି। ଏଇଟା ତ 5ରୁ 8 ଥିଲା, ସେ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିନି କିଛି। ପଚାରିଦେବ ତ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେବ, ତାର ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା, କଲଚର ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଯେଉଁଦିନ ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତା ବାସି ଦିନ ହିଁ ଧରିକି ଯିବା ତାକୁ, ବୋଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ହେବନି ନା, ହଠାତ୍ କିନି
ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା କରିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚलो ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ସଫା ବି ହେଇଯିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଟିକେ କି ତତେ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଭାବରେ ଏଇଟା କଣଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାର ସିଏ ଇଏ ଦେଇଥିଲା କି ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା କି ତମକୁ ଏ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବାଲା? ଚलो ସବୁ କଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଇଏ କଣ କହିଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେର ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ କୋଉଟା? କୋଉଟା କହିଲୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରାପାଳ ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ରାପାଳ ମେଡିକାଲ କହୁଥିଲା। ହଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ବକ୍ସ ରେ ଏଇଥିରେ ଦେ ତ। ଆଉ ଥରେ ତ ଏଇ ରଖା ହବ ନା। କୋଉଟା? ଆରେ ସେଇଟା ତ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହିଁ ରହିଯିବ। ଦେଇଛି ଆମ ଘରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ ହେଇଗଲାଣି କଣ ନା ମେଡିସିନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଡିସିନ ଏଭେଲେବଲ ଥାଉଛି, ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି କି ମେଡିସିନ ରହିବନି ମାନେ ରହୁନି। ବକ୍ସଟାରେ ଏଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଟା ଏଠି ରହିବ ହେଲା ବିଲକୁଲ ଆକୁ ସେ ଏପଟ ଇଏ ସେପଟ କରିବନି। ଡବା ଭିତରେ ରଖିଦବ। ନା ନା ବକ୍ସ ଭିତରେ ରହିବନି, ବଡ ଅଛି ତ। ନା ମୋଣାମୁଣି କରିଦେଲେ ରହିଯିବ। କାହିଁକି ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇଟା ମୋର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା 2020 ର କଣ ହବ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ। 8.0 ଥିଲା। ଦେହଟା ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଏଡେ ବଡ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ନଥାଉଛି ଭିତରେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ରଖୁଛି, ପରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବି। ଏବେ ଯାଇକି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଗଡ଼ିବି କହିକି କେତେ ଆଉ ଗଡ଼ି ପାରିଲିନି, ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ଚାଲ ରଖେ ଏବେ, ବାଏ 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 ବାଏ।